Hello students. So we were doing quadrilaterals, right? So आम्ही next आता करूया midpoint theorem. Okay. So हेजेर based आम्ही मागीर examples करतली. Midpoint theorem. Okay. So हो theorem कितें म्हणटा? The line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side. So suppose एक लाइन सेगमेंट हा जी दोन साइडींच्या मिड पॉइंटांसून वयता जाल्यार ही लाइन सेगमेंट या थर्ड साइडीक पॅरलल आसतली. ओके, सो हे प्रूव करपा खातीर आमकां ही दोन ट्रायंगलां घेवची पडटली, AEF आनी CDF. ओके, आतां हे मिड पॉइंट म्हणून दिला न्हू, सो हे पळय EF ही पॅरलल म्हणून प्रूव करूंक जाय, रायट? सो आमकां मिड पॉइंट थियरम जाय. सो आमी हे प्रूव करूया. ओके, सो हांगासर ह्या लायनीचो मिड पॉइंट E आसा. सो ह्यो दोन लायनी इक्वल आसतल्यो आनी ह्यो दोन लायनी इक्वल आसतल्यो. ओके, आतां दुसरी गोष्ट म्हटल्यार ही जी आमी एक्स्ट्रा लायन घेतल्या पळय ती पॅरलल टू दिस लायन आसा. ओके, CD is parallel to BE or it is parallel to AB, full line. ओके, सो आता जेन्ना ही ED आसा पळय ती जातली तेजी ट्रान्सवर्सल, राइट? सो हे एंगल आणि हे एंगल इक्वल जातले. ओके, आणि परत हे एंगल आणि हे एंगल ना, हे जावचे ना कारण ही दोन जातली आणि हे एक जातले. दिस विल बी वर्टिकली ऑपोजिट. या मागीर ही एक साइड मेळटा आमकां आणि हे एक एंगल मेळटा. सो हे एंगल 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 साइड रूल यूज करून ती कॉन्ग्रुएंट जाता. सो इन ट्रायंगल EF and triangle CDF. Okay, so first thing is given asa no, EF equal to CF. This is given. Okay, मागीर आमी घेवया angle AFE is equal to angle CFT. Okay, so these are vertically opposite angles, and angle AEF is equal to angle CDF. Okay, alternate interior angles कारण AB is parallel to CD. Okay, this shows that triangle AEF is congruent to triangle CDF by angle angle side congruency rule. Okay, so हे जातकूनी आमी अशें म्हणू शकता की AE is equal to CD
and EF is equal to DF. This is by CP/CT, right? आणि किती दिला यांच्यानी AE equal to CD जर प्रूव्ह झालं आणि AE is also equal to BE, जाल्यार this is equal to BE. Okay, so CD is equal to BE प्रूव्ह जाता. So CD equal to BE म्हटल्यार कितें जालें, एक तर हे पॅरलल आसा आणि हो इक्वल आसा. ओके, सो त्या खातीर तो पॅरललोग्राम जातलो BE DC. ओके, सो हेच्या फुडें हांव बरोवंक शकता की BE is equal to CD, this is proved. Okay, and BE is parallel to CD. एक खंयचे पॅर इक्वल आणि पॅरलल असल्यार पुरो ते पॅरललोग्राम जाता. सो तो जातलो BE DC पॅरललोग्राम जातलो. ओके, पॅरललोग्राम झालो काय BC is parallel to ED जातली. Parallel to ED, which is BC is parallel to EF. Okay, so theorem 8.10. Okay, next theorem poya. The line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisects the third side. So हेजो तो कन्वर्स जातलो. म्हणजे जर तुवें पॅरलल लायन घेतली जाल्यार ती मिड पॉइंटांसून वयतली म्हणटात. ओके, line drawn through the midpoint of one triangle, one side of the triangle parallel to another side bisects the third side. So necessary condition हे आसा की ती स्टार्ट जाता आसतना एका मिड पॉइंटांसून स्टार्ट जावंक जाय जाल्यार आनी ती पॅरलल आसूंक जाय थर्ड सायडीक जाल्यार ही दुसऱ्या मिड पॉइंटांसून वयतली. ओके, सो परत आमी तसोच AEF आणि CDF घेवपाचो. ओके, आणि ही दोन एंगलां येतली आणि ते ऑलरेडी पॅरलल म्हणून दिला. सो एंगलां यूज करू शकता आमी. ओके, कॉंग्रुएंट जाता ते एंगल साइड. ओके, सो मागीर CP/CT आमचो जातलो AF equal to FC. ओके, सो हितूनसून जाता की तो F मिड पॉइंट जातलो. ओके, नेक्स्ट आमी पळोवया एक्झाम्पल 7. In triangle ABC, DEF are respectively the midpoints of side AB, BC and CA. So हो triangle दिला एक. ओके, आणि DEF हे मिड पॉइंट्स दिल्या. So triangle ABC, show that triangle ABC is divided into 4 congruent triangles by joining D, E and F. So ही चारूय जी ट्रायंगल्स आसा ती कॉंग्रुएंट आसा एकामेकाक हे आमी प्रूव्ह करूंक जाय. ओके, सो हांगा कितें दिला ते पयली बरया. ते म्हणजे AD is equal to DB आसा, मागीर BE is equal to EC, FC is equal to AF. ओके, हे सगळे इक्वल हितून येता.
midpoint. So midpoint theorem जर हांवें यूज केलो फुल ट्रायंगलाक ABC जाल्यार DF is parallel to BC जातली, right? Okay. So in triangle ABC, I'll write DF is parallel to BC. जर हांवें ट्रायंगल अशें घेतलें जाल्यार आतां हांव ट्रायंगल अशें घेता म्हणजे अशें हितून घेता. सो DE is parallel to AC जातलो. ओके, जर हांवें अशें घेतलें जाल्यार EF is parallel to AB जातलो. Okay, so this is because D and F midpoints, मागीर D and E midpoints, आणि अशें धरीत जाल्यार E and F midpoints. Okay, so by midpoint theorem the lines parallel आसा. Okay, हे जालें. आतां हांव quadrilaterals पळयता, म्हणजे जे पॅरलेलोग्राम आहा ते. पॅरलेलोग्राम जायना ते ट्रेपेजियम्स जाता का पॅरलेलोग्राम जाता? पॅरलेलोग्राम हे जातले which one? DFEB पॅरलेलोग्राम जातलो. ओके, कारण DF is parallel to BE and DF is equal to BE. Okay, मागीर दुसरो पॅरलेलोग्राम येता हो DFECE आणि खंयचो उरलो ADEF parallelograms. ओके, सो आता जर हांवें फर्स्ट पॅरलेलोग्राम घेतलो DFEB, ओके, जाल्यार तितून DE हो डायगोनल जालो, करेक्ट? आणि आमी पॅरलेलोग्रामान प्रूव केला की जेन्ना डायगोनल डिवाइड करता इक्वल ट्रायंगल्सान तेन्ना ती कॉंग्रुएंट आसता, राइट? सो आता हांव parallelogram DFEB घेता, in which we have DE diagonal. So हे प्रूव करता की triangle DEB is congruent to triangle DEF. ओके, सो हे हेका कॉंग्रुएंट जालें. आता दुसरे घेवया DFCE. DFCE तितून FE डायगोनल आसा, जाल्यार हे ट्रायंगल कितें जातलें DFED congruent to FEC. ओके, सेम वे आमी हितूनय तशेंच बरयतली. सो ही ट्रायंगलां एकामेकाक कॉंग्रुएंट आसा. ओके, सो ऑल 4 triangles are congruent. नेक्स्ट क्वेश्चन पळोवया. Example 8. L, M and N are 3 parallel lines intersected by transversals PQ and LMN. Okay, cut off equal intercepts AB, BC on P. Show that LMN cut off equal intercepts DE and EF on Q also. Okay, so आता तेंच्यांनी P आणि Q दोन लाईनी दिल्या आणि LMN आसा पळय त्यो पॅरलल आसा. सो ह्यो तेंच्यो ट्रान्सवर्सल्स जाता. ओके, सो आमकां प्रूव कितें करूंक जाय की इक्वल इंटरसेप्ट्स, ओके, DE and EF हे इक्वल आसा म्हणून प्रूव करूंक जाय, DE and EF. ओके, सो हितून तेंच्यांनी पयलीं कितें केला, वी आर गिवन AB is equal to BC. ओके, हे दिला न्हू.
B midpoint कसो येता. So AB is equal to BC is given. आमका DE equal to EF प्रूव करूंक जाय. जर हांवें ट्रायंगल घेतले ACF, ओके, जाल्यार BG parallel to CF दिला, राइट. जर पॅरलल दिला आणि हो मिड पॉइंटांसून गेला, ही लाईन मिड पॉइंटांसून गेल्या म्हणजे GB मिड पॉइंट जालो, करेक्ट. GB मिड पॉइंट जाला. आता हे तेंच्यांनी ड्रॉ केला, हे नासले, ओके. लेट अस जॉइन A to F. सो A to F तेंच्यांनी जॉइन केला आणि G काढले. सो तितूनसून तेंका ते ट्रायंगल मेळ्ळे. सो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थियरम कितें म्हणटा की जर एक लाईन पॅरलल दिल्या आणि ती मिड पॉइंटांसून वयता जाल्यार AG इक्वल टू GF आसतले, ओके. हे प्रूव जालें. आता हांव कितें करतलें, ट्रायंगल AFD घेतले. AFD घेतलो का परत GE इज पॅरलल टू AD आसा, करेक्ट. आणि जीनसून ही म्हणजे मिड पॉइंटांसून ही लाईन गेल्या, ओके. सो E हो मिड पॉइंट जातलो, ओके. सो हे जर हांव प्रूव करपाक गेले जाल्यार कशें जातलें, L, M आणि N. A, B and C, okay. Okay. आणि हे construction, okay. So join A to F, हे झाले. BAB equal to BC given आसा, okay. So consider triangle ACF, okay. ACF and B midpoint आणि BG is parallel to CF. This is given. कित्याक तर हो L M लाईन आसा पळय ती N लाईनीक पॅरलल आसा म्हणून. So using converse of midpoint theorem we can say that G is the midpoint of AF, okay. Converse of midpoint theorem. चले. आता हांव ट्रायंगल घेतले. Consider triangle AFD. Okay, in this GE is parallel to AD and G is the midpoint. So again using converse we can say that E is the midpoint of DF, converse of midpoint theorem. So इथूनसूनच हांव बरोवंक शकता की DE is equal to EF, okay.